बापा बापा मते पैसे दियो मु चॉकलेट खाइबी। मो माँ चॉकलेट खाइबा चॉकलेट खाइबो तो जा जा ये दुकान चॉकलेट खाइबो ला। ठीक अछि बापा। काली रातिर निशा बोधे खसी गलानी जाऊ ना सकाळु संजे जाय नाली पानी चढ़े हेंटी मारिबो। अबे चुप कर बे मो सकाळे पिए कि संजरे पिए तो बोपार कोन गला बे। अबे मु कमौची मु पिउची मते पीबा को तो बोपा पैसा दोनी माइक ना हेचू माइक ना बेले रो अधिया कथा बार्ता करे चेष्टा करना जा पखाल बाडू मु काम को जीवी। काम जो काम करछ जणा पडुची ठिकादार छु पैसा आनी नाली पानी रे उडौछ बस्तीर भाडुआ मन सहित मिसी जुआ खेलुछ सेथिरे पदे अधे मु कहले मोर दोष। ए बार बुली माइकिना मु जहा कले कोन कले तो बोपार कोन गला बे। तू को दिन उपास पडुचू ना नंगळा हेकी बुलुचू तते कोन खाइबा को दउनी देख मीना तते खबरदार कहि दउची मु जहा कले को काम रे मुंडो खेलाना चुपचाप घर संभाळ नहल देखबू किछ भल होबनी। की घर संभाळिबा कथा कहउछ गोटिए दिन घर रह तापर जाय जानिबो तमे घर गला पर केते लोक आसुचंदी आ केते कथा कहउचंदी बस्ती जाके लोकंगुठो पैसा आनी नाली पानी रे उडौछ आ सदा सुनुछ आमे दुकान बजार सबुठी बाकी एमिति कि जो ठिकादार माने तुमको काम दउछंदी तांकु भी ठकुछ। हे 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 मीना चुप कर अनेलु मु जहा करछि मोर को कथार तो मुंडो खेलाना माइक ना हिचू माइक ना बेले रो अबे मु जहा कले तो बोपार कोन गले बे। जदी मो करज पय तते एते कष्ट लागुची तो बोपा कोइ दिन मो कर सब सुझी देबो। अबे सकाळ सकाळ गज गज ही मो निसार छडे देला। हे ठाकुर झियो मानक बापा माने कोन एते अभागा जे भूल कले भी सब बळे सेही माने काहे गाली सुनंदी कोन पे गाली सुनुचंती तांकर कोन ए भूल जे से माने गोटे झियो जन्म करचंती नियंतु सकाळ सकाळ मुंडा टेंशन ए बीरो गोटे सिगरेट देलु कौ मुहरे आ मागुछु तता मु टंका टीवी बाकी देबिनी नेला बेल को भलो से सोळ नि जाउछु आ देला बेल को जतक न खरा। ए बीरो ए जगा मरी जाइनी रे अरे देख ए जगार जातकर नाही कार आठणा खाइबा तू कोन भाबु तो पैसा मु खाइ देबी तू एबे सांग सांग हिसाब कलु एबे सांगे सांगे तोर सब पैसा दउछ तू कोन भाबु मते दुकान अभाव कि रे तता दुकान अभाव नथिले भी मते भी गराख अभाव नहीं तू मो पैसा देई दे आ एठु जा। अबे तू कोन भाबु तिनी जुगबे तू एना सांगे सांगे हिसाब कर न देबी ताले मो ना जगा नो कोन हाउ तुम टाटर मिला गोटे सिगरेट बार कलु हिसाब कर सांग सांग दउछ बहुत गहली करछ मते कोन दुकान अभाव हिसाब कर बाबूजी मु यार ठकी खाइ केते पैसा तो रही जी जगाई तोर पुराना हिसाब आ ए हिसाब मिसे के 921 टंका हला 921 टंका तो ए सिगरेट मिसे की तो तू गोटे काम कर तोर एबे 921 टंका हिची तो मु आधा घंटा छाड़ी के आछी मो ठिकादार मते 2000 टंका दबो मु तोर सब पैसा आज दे देला तू व्यस्त ना मारछ ए जगा भाई तू आ बेसी चालाक देखानी मते हिसाब करते कहि देई गोटे सिगरेट टाणी देई पुणी एठी टाउटरी करिया को बसछु तू बेसी नाटकबाजी करनी। अबे नाटकबाजी कोन बे तते कहिले एबे देई कि जीबी माने देबी हेला व्यस्त ना देबी हैं मु किते सुनिबिनी मते एबे पैसा दरकार तू एठी पैसा देई कि जा टाउटर कोठी ए बीरो ये कथा बार्ता संभाली कर तू मोर सान हो बोल त किछ कहउनी हेला ता माने तू मो ऊपर चढ़ जु ना जम्मा देबनी जा एमिति गली गले जम्मा पहि देबनी जा बेसी गली करछ आ हो जा रे पुओ जा जा एका मागरे शीत जाइनी पुणी केबे पळी आसबी ना बाकी खाइबा पई। आया नमस्कार। अरे जगा कौन तू एठी कौन एते लेट हेलानी तू आज काम को जीवनी कि रे। हां एबे तो बाहर जाऊ जाउची हो आपण ना व्यस्त ना जेमते हेले काम को जिबेला। अरे व्यस्त हेबिनी केमती सेठी बा बलापटा गदा ही पड़ची आज पिलर उठुची जानिचु ना नहीं बाबा आपण जम्मा भी व्यस्त होत ने आज जाई कि मु सब जगह काम सार देबे हेला। तू सिना हाँ मार दउछु तो कथार किंतु भरोसा नहीं हाँ मार दी सब एडवांस नहीं आजु किंतु काम ऊपर आसियार तोर ना अंध नहीं तो पई बोली मु मालिकटू बहुत गाली सुनची। नाय बाबू एबे जम्मा भूल होबनी मु सांग सांग जाईटी एबे टिके जाई सौदा पत्र देई कि सांग सांग जाई साइड ऊपर पहुंची आउ। हो ठीक अछि तू तो काम सारी शीघ्र आसे मु जाउची। ठीक है जाऊ मु जाई सांग सांग पहुंची। हो सुन जगा तू यदि एथर किछि हैरान करू तते काम को केबे भी डाकिबिनी। नाय बाबा जम्मा भूल होबनी पण व्यस्त होत मो पिल्ला राणा पकई कहूची मोर जम्मा भी भूल होबनी एबे सांग सांग जाई कि एबे टे खाली घर चावल सौदा दे देकी मु सांग सांग जाई साइड ऊपर पहुंची। हो ठीक अछि मु आगर जाउची तू पछर आसी शीघ्र पहुंचे। बाबू टंका 100 खंड देइथांदु चावल सौदा पे पैसा नाही तो घर चावल सौदा देइथांदी संध्या बेला आपण काम काट देबे आ 100 टा खंड देइथांदो। छाड़ छाड़ होने
କାମ ସାରିକି ଶୀଘ୍ର ଆସେ। କାମରେ ଯେମିତି ଭୁଲ ନ ହୁଏ ଆଉ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଟିକେ ସଉଦା ପତ୍ର ଦେଇକି ମୁଁ ଯାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ। ଚାଲିଲି। ଆଜ୍ଞା। 100 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବହି ନେଇଗଲା, ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କାହା ଗୋଟେ ଚୂନ ମାରିଦେଲେ ମାଲଟା ହେଇଗଲା ଆଉ। କଣ ବେଣୁ କାମକୁ ଯାଇନୁ କି? ନାଇଁ ମୋ ମଉସା, କାମ ନାହିଁ, କାମକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ହଁ ହଁ ହଉ ବଇଥା, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଘରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲ? ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ଯାଉଛି ଆଉ। ହଉ ଯାଅ। କିରେ ବେଣୁ, ଏତେବେଳେ କଣ ଆଜି କାମକୁ ଯାଇନ କଣ? ନାଇଁ ମୋ ଜଗା ଭାଇ, କାମ କୋଉ ମିଳୁଛି ଯେ କାମ କରିବି? ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା ମତେ 3 ଦିନ ହେଲା କାମରେ ଖଟେଇଲା, କହିଲେ ପଇସା ଦେଲା ବେଳକୁ ହାତ ଏକା ପେମେଣ୍ଟ ଦେବି। ଆରେ ତୁ ସେ ରାଜୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ପରା? ଆଉ ହଁ ପା, ତାରି କାମ କରିକି ଆଜି ଏତେ ହିନସ୍ତା। ତୁ ସେ ରାଜୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁଛୁ? ତୁ ଜାଣୁ ସେଟା ମହା ଟାଉଟରଟା, ପରମ ଟାଉଟରଟା। ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନୁ, ବସ୍ତି ଯାକର ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରଉଛି, ପଇସା ଦେଲା ବେଳକୁ କହୁଛି ଆଜି କାଲି, ଏମିତି ମହା ଟାଉଟର। ତୁ ବେକାରରେ ତାର କାମକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ପରା ଜଗା ଭାଇ, ପଇସା ତ ଯାହା ଦଉନି ହେଲେ କାମରେ ଖଟେଇଲା ବେଳକୁ ଗଧ ଭଳିଆ ଖଟଉଛି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ଅନେଇଲୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ ଧରିଛି। ଲୋକଟା ବଢିଆ ଲୋକଟା। ଏବେ ଟଙ୍କା 5,000 ମାଗିବୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢିକି ଦେଇଦବ। ଆଉ ଜଗା ଭାଇ, ଏଇ ସବୁ କାମ ସବୁ ହାଲକା କାମ ଟି? ହାଲୁକା ମାନେ ପୁରା ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିଲା ଭଳିଆ କାମ। ଖରା ଟିକେ ବି ପଡୁନି। ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନୁ, ଛାଇ ତଳେ କାମ। ତୁ ଥରେ ଯା, ତାପରେ ମତେ କହିବୁ କାମ କୋଉ ଭଳିଆ। ପୁରା ବଢିଆ କାମ। ଆଉ ପଇସା ବିଷୟରେ ଏବେ ଯଦି 5,000 ଯା ମାଗିବୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡି ଦେଇଦବ। କଣ ଯିବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଜଗା ଭାଇ, କାଲିଠୁ ଯିବା ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, କାଲି ତୁ ସକାଳେ ରେଡି ଥବୁ, କାଲି ଦିବା ଯାକ କାମ ପଳେଇବା ଆଉ। ହଁ ହଁ, କାଲିଠୁ ଆମେ 2 ଭାଇ ଯାକ ମିଶିକି କାମକୁ ଯିବା ଆଉ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ବେଣୁ, ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଦବ ଦେଲୁ। ମୋ ଝିଅ ଦେହଟା ଖରାପ ତ, ଟିକେ ମେଡିସିନ ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେ ଠିକାଦାରଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦେଲେ, ତୋର ଆଗରୁ କେତେ ପଇସା କଣ ଥିଲା ସବୁ ଯାକ ମିଶେଇ ଦେବେ ଆଉ। କଣ କହୁଛୁ? ଆଗରୁ ତ ଜଗା ଭାଇ 300 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲନି। ମାଗିଲା ବେଳକୁ ପଇସା କହୁଛ ଆଜି ଦେବି କାଲି ଦେବି, ପୁଣି କୋଉ ହିସାବରେ ପଇସା ମାଗୁଛ କହିଲ? ଆରେ ବେଣୁ, ମୋ ଭାଇଟା, ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦବ, ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଦେଇଦେବି। ତୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଗ ପଇସା କେତେ ପଇସା କଣ ତ ଥିଲା, ସବୁ ଯାକ ମିଶେଇ ଦେଇଦେବି ନା। କଣ କହୁଛୁ? ଯା, ଭାଇ ଉପରେ ଟିକେ ଭରସା ରଖ। ହଁ ହଉ, ତାହେଲେ ତମେ କହୁଛ ଯଦି ତମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଦଉଛି ପଇସା। ଆରେ ଭାଇ ଦେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଜଗା ଭାଇ ମରିଯାନି, ତୁ ଯା। ହଉ ତାହେଲେ। ଏଇ ନିଅ 100 ଟଙ୍କା ନିଅ। ଆଉ ଯୋଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, କାଲି ରେଡି ଥିବ ହେଲା। ମୁଁ ହଁ। ଅପେକ୍ଷା କରିଦେବି, କାଲି ଦିନ ଯାକ ପଳେଇଯିବା ହେଲା। ହଁ ମୁଁ ଠିକ ଆସିଲି ଅଛି, ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। କଣ କିରେ ବନା, ଏଠି ହଡାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଶୋଇଛୁ କଣ ବେ? ଆଜିର ଖୋରାକଟା ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଗଲା। ସତ ଜଗାଇ? ଓହୋ, ସକାଳୁ ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ମାଲଟା ମୋର ଆଇନି, ମୋ ତଣ୍ଟିଟା ପୁରା ଶୁଖି ଯାଉଛି ଜଗାଇ। କାଲ ମାଲଟା ନେଇ ଆସିଆ। ଚୁପ୍, ତୁ ଗୋଟେ ମାଗଣା ଖିଆ। ହଇରେ ବନା, ତୁ ଗୋଟେ ମୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ତତେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପିଇବାକୁ ଦଉଛି, ତା ମାନେ ତୁ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ମୋଠୁ ଏମିତି ପିଉଥିବୁ? ଆମେ ଦିନେ ଅଧେ ପିଇବାକୁ ଦେ। କଣ ଜଗାଇ, ମୁଁ କୋଉଠି ପଇସା ପାଇବି ଯେ? ପଇସା କୋଉଠୁ ପାଇବୁ? ଆରେ ପଇସା ଏଇ ବଣାଟାକୁ ଯଦି ବିକି ଦଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଦିନ ଯାକ ନିଧୁମ ପିଆ ହୁଅନ୍ତା। କଣ ଜଗାଇ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ହଉଛ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରଖିଛି। ଦେଖିବ ଜଗାଇ, ତମେ ଦିନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଥିବ, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବିକିକି ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବି। ହଁ, ତୁ ସବୁ କେନ୍ଦାଳ ତ ଦବା। ହଁ। ହେଇ, ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦିଟା ପାଣି ପାଉଛୁ, ଗୋଟେ ମଦ ଧରିକି ଆସିବୁ ହେଲା। ଆସୁଛୁ ଜଗାଇ? ଏ ଶୁଣ, ଆଇଲା ବେଳକୁ ତ ଭାଉଜଟା ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଲି କଟର ହେଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜମା ଖାଇନି, କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ହେଲା। ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଧରିକି ଆସିବୁ ହେଲା। ହଉ ଯା। ଆସିଲି? ହଁ, ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ ହେଲା। ହଁ। କଣ ନବୁ? ବିସ୍କୁଟ। କି ବିସ୍କୁଟ ନବୁ? ଏଇ ବିସ୍କୁଟ। ଏ ଜଗାଟା ଏଡେ ହାରାମି, 100 ଟଙ୍କା ଛଡେଇକି ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ରହରେ ପୁଅ, ତୋ ଟାଉଟରି ଛଡଉଛି, ରହ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଜଗାଇ, ମୁଁ ଆସିଗଲି। କଣ ଏତେ ଲେଟ୍ କରିଦେଲୁ ବେ? ବନା ଜଲ୍ଦି ବନା।
ନିଅ ଜଳଖିଆ ନିଅ। আচ্ছা জগাই আଜି কাহাକୁ বকারা বনেইল কি সকাଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ଦିଟା ଗାନ୍ଧୀ? ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ବନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମର ଯୋଉ ସେଠିକାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାକୁ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଟଙ୍କା 100 ଆଉ ଆର 100? ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଉପର ସାହିର ବେଣୁ ସେ ବେଣୁ ଆଗରେ ଏମିତି ରୋଲ କଲି ଯେ ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧୀ ନୋଟ ବାହାର କରିକି ଦେଲା। ଆରେ ଜଗା ଭାଇଟା ଏଡେ ଟାଉଟର ମତେ ମିଛ କଥା କହିକି ମୋଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଏଠି ଆସି ମଦ ପିଉଛି। ଯାହା ହଉ ଜଗାଇ ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ? ତମର କି ଆଇଡିଆ କି ଚୂନ ଲଗାଉଛ ମୋ ଚୂନ ଲଗେଇବାର ତମେ ଓସ୍ତାଦ। ବୁଝିଲୁ ବନା ମତେ ନିଶା ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ଝିଅ କଥା ମତେ ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି ହେଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି ସଞ୍ଜବେଳେ ଦେଖା ହବ ହେଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଉ ଜଗାଇ ଯା ମୁଁ ଏଠି ଶୋଇଲି। ହଁ ତୁ ଶୋ। किती नमस्कार अरे मीना कौन है मो झीर माँ कौन है मो झीर ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଝିଅ ଖାଲି ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରୁଛି। ତମେ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଅ। आलो आलो पार बोले बाइकिना मो झीर एते अवस्था तू ताक मेडिकल रे पकई रखिछु। ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଆଠିଣିଟିଏ ବି ନାହିଁ। ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଯାହାକୁ ଧାର ମାଗିଲେ କେହି ମତେ ଦେଲେନି। चुप कर बे बेसी कथाबार्ता करना तू जा जा जिनस पत्र साड मु जाउची ठेकेदार पाक पैसा नहीं कैसे आमे ताक मेडिकल ले जबा हला मु आछी। बाबू बाबू मोरे बहुत बड़ असुविधा पड़ जाई बाबू मते किछि टंका दियो मो झियो दियो बहुत खराब मु ताको डाक्तरखाना ले बाबू मते दया करो। अबे टाउटर तू गोटे एडे मिछुआ टिके मद पानी पीवा पे निज छुआ पिला भी बळी पके दउछु। नाइ बाबू मिछ कथा कहना तुम गोड़ तले पड़ बाबू जमा मिछ कथा कहनी मते किछि टंका दियो मो झियो दियो बहुत खराब बाबू ता पाटरू खाली रक्त बाहरची बाबू मते किछि टंका दियो मु ताको डाक्तरखाना नेबी बाबू मो झियो रो जीवन बचाई दियो बाबू। किरे जगा तू गोटे भाबिलु मते एडे बड़ मूर्ख तू नाटक करी चलीबा मुझे खाली पैसा दे चलीबी नहीं नाइ बाबू मु जमा भी नाटक करनी सतरे मो झियो तो बहुत खराब पैसा दे बाबू मु ताको डाक्तरखाना नेबी मु तमर सब काम करी गोटी गोटी सब पैसा सुझ देबे मते दया कर बाबू। ए जगह शुणे तू आ आगे एक्टिंग करना एठू जीबू ना लोक लगे गला धक्का दे काढ़ी चल बे चल बाबू बाबू तुम गोड़ तले पड़ हा। बाबू
अरे बोना जा हो तू मत एट देखाई गलु मो झियो दियो बहुत सीरियस रे ता पाटी खाली रक्त बाहर चल आमे ताको मेडिकल हो, चला, चला। सुन बोना तोरे ए बोलारा टिके दे वाको बंधा पके टंका आनिबी तापर आमे ताको मेडिकल ले जा कौन कहलो मो बड़ा बंधा पकेब तुम मुंड फुंड ठीक अच्छी तो बोना अरे बोना तू मो सांग मो भाई भलिया बोना अरे तू एक कथा कहि पारछु अरे मु जोडी ठक्के डाउटर करे हेले तोते आनी की पियाए हेले तू मो असुविधा रे एमिति कथा कहि पारछु अरे बना तू टिक्का कर परा कहथु मो असुविधा पई तोरे बोलाटा को बिक्री कर दबो एबे एमिति कोन कहछु बना देख बना माको बिक्री कर किछ पैसा आनी हो जगाई मु जटा को इंगित रे कहथि तुम से सत भाउछ की बना अरे हो जगाई ए बड़ा मो बाबा मां मो जन्मदिन रे देथिले तमरे फालतू काम पई मो बड़ा बिकिबी अरे तोते मो झियर जीवन फालतू लागुची अरे मो एते लोक को ठकिची हेले तोते पेजी तोते वाह आज बहुत बड़ कथा कहली बोला बहुत बढ़िया उपहार देल बहुत बढ़िया दरकार नहीं तोरे बोला बेणु 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 मु गोटे बहुत बड़ असुविधा पड़ जाइए बेणु मत टिके साहाଯ୍य कर काई मद पीवा ପାଇଁ କଣ ତୋ ପାଖରେ ପଇସା ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା କି ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ପଇସା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ନାଇଁ ବେଣୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ମଦ ପାଇଁ ପଇସା ମାଗୁନି ବେଣୁ ମୋ ଝିଅ ଦିଅ ବହୁତ ଖରାପ ତା ପାଟିରୁ ଖାଲି ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ଖାଲି ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରୁଛି ବେଣୁ ବେଣୁ ମତେ ଏଇଥର କିଛି ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥା ମୁଁ ତୋର ସବୁ ପଇସା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସୁଝିଦେବି ବେଣୁ ମୋ ଭାଇଟା ମୁଁ ତ ହାତ ଧରୁଛି ବେଣୁ ମତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର ଶୁଣ ଜଗା ଭାଇ ତୁ ମୋଠୁ ବଡ଼ ହବୁ ବୋଲି ମୁଁ ତତେ କିଛି କହୁନି ନହେଲେ ତୋ ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଖାଲି ଜୋତାରେ ସେକିବା କଥା ବେଣୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ କିଛି କଥା କହୁନି ସତରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲେଖା କହୁଛି ମୋ ଝିଅ ଦିଅ ଖରାପ ବେଣୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ଦେଉଛି ବେଣୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆରେ ଯାବେ ତୋ ଆଗରେ ଭଗବାନ କରଣ କଣ ଯିଏ ନିଜ ଝିଅ ରଣ ପକେଇ ଦେଇକି ଆଡୁ ତୋଠୁ ପଇସା ନେଇକି ମଦ ପିଉଛି ତା ଆଗରେ ଭଗବାନ ରଣ କଣ ବେ ବେଣୁ ତୁ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ ମୁଁ ତୋ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଜଗା ଭାଇ ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଦୟାକରି ତୁ ଆଉ ମତେ ହଇରାଣ କରନା ବେଣୁ वीर कौन बाबू आसीगल बाकी खाइबा पई तो मुह को टिके लाज नाही रे वीर तू आज मत जहाँ किसी कहले मु तते किछि भी कहबिनी अबे कहिबे कोन बे तू पर हमर पाड़ीचू वीर मु जानिछि मु तो पाखरे दोषी मु तो तागर केते थर हैरान करछि केते थर ठकिछि आ सहित पाए भगवान मते एते कष्ट देले तू चाहिले मो झियर जीवन बंची जीव वीर अबे ये पुणी तोर की नुआ नाटक बे नाइ वीर मु नाटक करनी वीर वीर मु सत कथा कहछि मो झिय देह बहुत खराब ता पाटिरु खाली रक्त बाहरछि वीर ता देह बहुत खराब मु ताको डाक्टर खाना पाए मो पॉकेट रे 8 टे नाही वीर तू मते किछि पैसा सहाय्य कर वीर मु ताको डाक्टर खाना जे से भलो होई जिवो की रे तो मुह को टिके लाज नाही मद टिके पीवा पई तू तो झियो नारे मिछ कइलु नाइ वीर मिछ कथा कहले मु सत कहछि वीर मु तो गोडतळ पड़छि मु सत कथा कहछि मते टिके विश्वास कर वीर तू एटी भलरे जीवु ना मु तो मुहरे ततला चाह पकी तते तू तोड़ीबी काउटर कोठी कर जा तू ना समस्त को गुण धरली केते काहा को काकुत मिनत कले हेले केही मते टंका टिए भी देलेनी साहाଯ୍ୟ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯାଏ ଠକ ଆଉ ଟାଉଟରକୁ ନୁହେଁ हे मीना कौन खोज तू देख एबे हम पाखरे कଳି झगड़ा करे को समय नाही चल हम झियो को मेडिकल ले जिबा सेठी डाक्टर मान को गोड़ा धरि हम झियो को भलो करि जिबा चल जिबा ରୋଗୀ ଭଲ ହୁଏ ସବ ନୁହେଁ हे मीना कौन खोज तू ହଁ ହଁ ଆମ ଝିଅ ମରିଗଲା ନା ନା ସେ ମରିନି ତମେ ହିଁ ତାକୁ ମାରିଦେଲ एबा उठ एबा उठ
লা 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 হে 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 লুহর নই যেতে বহিলে বি সুখই নাহি হো যেতে বহিলে বি সুখই নাহি হসরে হেউ কি কান্দরে হেউ দুঃখরে হেউ কি সুখরে হেউ যাউছি বহি সে যাউছি বহি লুহর নই যেতে বহিলে বি সুখই নাহি হো যেতে বহিলে বি সুখই নাহি হো যেতে বহিলে